Assalamualaikum. Terlebih dahulu giveaway pump size toys hingga 31 Ogos. Cuma like, share, komen. Lepas tu subscribe dan follow Facebook dan YouTube pump size toys. Itu saja. Anda boleh menang Iron Man. Let's go to video hari ni. Hot Rod Micromaster. Benda ni antara Transformers yang mahal dan rare lah dalam collection aku. Jadi enjoy aku punya review.